Wah, dicatat. Dicatat ni coach. Ini sudah main. Bibilin. Kayak yang Pak Bos, yang Papa. Masih mau apa sih? Tindas. Jawabnya apa? Aranggo Kosovo, Aranggo Mulai, Aranggo Curran, Aranggo Terahulan, Bawa apa? Hamba Kosovo insan siapa? Hamba Mulai, Hamba Tumera, Bawa, Hamba Aranggo, Aranggo Kosovo Indonesia Aranggo, Aranggo Masjidna, Bawa Bawa Aranggo. Aranggo Luzon, bola Ribadavia. Juga komisi, juga Cirebon, juga juga nomor 1 juga Aranggo Kosovo, Aranggo Luzon, Aranggo Pal, foul number 3, Amba, first personal foul, first team foul. Tidak Imanol, Casu Aranggo, Aranggo, Aranggo Aranggo masuk Aranggo, Aranggo Kosovo, Aranggo Kalimantan, Aranggo, kemudian Aranggo Paman Mentira, Aranggo, yes, 2 points by Aranggo. Bunga Kosovo, University Bunga Universitas, Bunga. 15 seconds at left. Bunga Brand. 10 seconds at left. Rebound by Pak Kulai. Foul. Number 23, Bunga. First personal foul, second team foul. Tidak Imanol, pass to Aranggo. Aranggo kali kepada Aranggo. Remaining time 6 minutes and 60 seconds. Aranggo Luzon, Aranggo Bunga, still by Aranggo. Aranggo Luzon, Aranggo masih dikasih ada di tengah. Shoot! 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 Tira deh!
Pinaayaw na Remaining time 6 minutes and 15 seconds. Ang alamang basta ang ma-improve. Bugaha. Bugaha ng Chondro. Bugaha ng Mursik. Bugaha. Bugaha ng Andres. Rebound by Alba. Habang pumasok. Loose ball by Alba. Arco, Harago pumasok di gitna. Yes! 2 points by Arco. Bugaha. Bugaha. Remaining time 5 minutes and 20 seconds. Bugaha at clock 16. Bugaha to Andres. Yes! 3 points by Bugaha. Ay, Bugaha Harago. Harago siya. 10 seconds shot clock. Harago. Harago. 5 seconds. Bugaha ulit. Bugaha ulit. Bugaha ulit. Pinat. Pinat. Score 6 against 7 in favor of Police Spirit. Sama Sari Gumba. Loose ball Sari Gumba. For Yusuf Silva. For Yusuf Palihara Sari Gumba. For Yusuf Yamasa to Haas. Sisi Haas and Sisi. Kaya Sailanin Minun Nabi. Aranyo. First personal foul, Texas first team foul, YBC. Remaining time 2 minutes and 50 seconds. Mo dyan na ito, lima o court sa Pilipinas. Ako. Tragic to. Tomato.
Bukan kira Sari Gumpa pumasok. Siyempre Sari Gumpa, rebound rebound Bulky. Wala, rebound Bakalisa. Bakalisa, modern Bakalisa, ultimate. Puliso kita, Puliso. Bakalisa, lumas lang, Bakalisa, Bakalisa. Bakalisa punya. Rebound by Sari Gumpa. Sari Gumpa, Sari Gumpa. Sari Gumpa. Still behind. Nice one, Noah! Hala naman, aral na anak. That was your score. Foul number 9, Aranyo. First personal foul, second team foul, YBC. Wala, rebound by Bakalisa. Aranyo, 16 seconds. Remaining time, 16. Aba, hanggang to Sari Gumpa. Sari Gumpa masuk goal by number 1, Bakalisa. Kira ni Sari Gumpa ini masuk. Hand on the first quarter.
score, all 10. 12-10. Wala pa nila i-change oh. Change ang score. Karto. Pag-tisa na, di ko alam. Score, oy, kay Marto niya kung spirit of one. Equalis ka. Score. 12, no? 12. Parang 10. Parehong 10? Abi kong 12 ko. 10 all. Abi kong 12 Holy Spirit. 10. Okay. Harango Conchorno. Harango. Arango. Yes, the Cuban star Arango. Sariguba Conchorno. Sariguba lepas si Bugahon. Tumera si Bugahon. Yang kuat ni Kapan. Dia skor 40. Oy, score! Oy, score ko. Oy, score! Ay, kung ba magtiba ng score? Tugangi ko sa katao. Alis na bayan na po. Tugangi ko sa katao. Escalera Bugahon. Hala, rebound. Escalera Tumera Hala, rebound. Arango Mundana. Harango Lumusol. Yes, Arango. Score 13 in favor of YBC. Bugahon Tumera yes, wala, rebound Arango pa yan nila. Arango Musomu. Arango Tumera. Oh, shoot! Ay, Jan, doy! Jan, sabi mo to, doy! Shot clock 13 seconds. Arango pumasok sa ilalim. Yes, na 2 points from Arango. Sustain seconds shot clock. Bugahon, pass to Sariguba. 10 seconds. Sariguba, pumasok sa ilalim. Yes, at 2 points by Sariguba. Arango Conchorno. Shot clock 15. Arango ang first unit. Arango. Shot clock 10. Arango babalik dia. Arango Escalera. Escalera pass to. Arango. Arango Musomu. Arango Lumusol. Basta, Ben. Ipasa, doy! Remaining time 6 minutes and 14 seconds. 14 seconds ago. Ipasa, doy! Arango. Pakita! Arango Conchorno. Arango pumasok. Tumera Hala. Arango break. Yes, a 2 points by Arango. Sariguba Conchorno. Sariguba to Bugahon. Tumera yes. Nakuha. Gigilo. Arango. Shoot!
sa likod ba, pumasok sa ilalim, sa likod ba, ibugaw, usual by Crispin Crusade. Substitution na. Mandatory change ba? Tama siya yung mama. Ang katong triplets ba? Ito na yung mama. Oh, nakita ka man. Reaction is shoot. Score 18 against 14 in favor of YBCT. Mama, day. Pinag Imban. Tubig. Aranyo. Aranyo Consumo. Aranyo Tuna. Pahalibaban Amba. Amba Consumo. Amba Andre. Amba Gaya Kumiso. Amba. Hamba Lusus kita. Hamba. Hamba Gaya Papai. Kakuani. Tias Kumiso. Kumiso Lumipan. Magkasama. Foul number 7, Cabaret. Foul number 7, Cabaret. First personal foul, first team foul. Yes, the total of 1 point. Hindi ka dito na unang lipat ka lang. Ay, kamalagpuan. More practice pa. Bakaresa Banggol pass to Aranyo. Aranyo Consumo. Aranyo Consumo. Aranyo Consumo. Aranyo pass to Pinat. Pinat Consumo. Pinat Consumo. Pinat Tumera. Wala ribagay. Escalera. Pass to Bungahon. Bungahon pass to Amba. Lungkod Amba. Harayaw Luzon Aranjo. Bago pa na yung ilang tani. Bungahon to Manches. Three points by Bungahon. Sama din. Aranyo. Aranyo to Pinat. Berapa na dito? Rebound by Bakarisa. Bakarisa kedua Namba. Yan, Nathan! Dito, dito, dito. Anak!
Punggahon, step back. Punggahon, tumira pa magkantiyaw. Full user is full user. Remaining time, 1 minute. Nakalipot na kami siya ng recorder. Punggahon, itong shot ball. 65 seconds. 15 seconds shot ball. Punggahon, tumira. Yes! Wala! Ribara, Amba. Amba, tumira. Palabalay. Nakuha na. Full user. Full user. Diretso, wala! 15 seconds. Kaya dito! End of the second quarter. Score 17 against 21 in favor of YBC team. Ano na YB City? Manaon sa YB City. Ha? Ano sa manang T? Team. YBC team. YBC team. Kasi HSS team man to. Butangan po niya yung T. Ano to? Oy, nanood! Bawal na doon. Ayaw, go na. Foul number 27, Yes. Tejas. Second personal foul, Tejas. First team foul. Ayaw, okay na. Unang dagat. Virgin seconds to shoot. Ang bahay ng Hoto Sari Gumba. 10 seconds to shoot. Last na 2 points by Sari Gumba. Sari Gumba.
Salibubang Trevor. Salibubang Pasita. Salibubang. Sila may score na. Salibubang University. Salibubang. Ah, okay. 10 seconds pass to. 5 seconds again. Salibubang. Salibubang foul number 25. Let's call mo na rin ko. First personal foul, second team foul. Ay, di naman change our score. Pina na score di ay. Hindi malo. Ay, tara mo yung score. I-change na. Tama mo yung score. Mas gihalat ko na mas dance. Hindi yan. Uy, nabalang ito. Mabitiwan mo na, tinuwan mo. Ate, tuwan Ah, ko na. okay. Okay na nag-score. Homo, sibog ni. Minus na ko ganina mo. Ate, tiwan naman. Last two by Salibubang. Last one, goodbye, 2 points. Change score, pick. Limang na po ang munisipyo. Arago. Harang Tolera, wala rin bangay. Pasto Puryuso. Puryuso, wala. Wala Salibubang. Salibubang control. Salibubang yung tulog sa Salibubang. Pasto ang ba Steven Puryuso Arago. Harago muli. Harago. Arago lumusot. Wala. Ayaw po sabihin. Wow nga. Hawa, Hawa ang hula, Hawa, Steven Arago. Jump on. Substitution. Oh, kuha. Mula sa Young Boys. Harango control ball, Arango ang tip sa Arango. 12 seconds shot clock. Arango to Pulyuso sa ilalim ni Pagkalesa. Shot clock. Pagkalesa. Chop on. Bola sa Holy Spirit Crusader. Ah, scoreboard yan. Bukahan control ball. Bukahan Holy Spirit. Bukahan. Pass to Iskalera. 10 seconds shot clock. Iskalera. Bukahan. Harango ng huli. Harango lumipad. Yes, natungkol sa Arango. Bukahan control. Bukahan Holy Spirit. Bukahan ng huli. Bukahan tumera. Wala ni Baba Puryuso. Puryuso pass to Arango. Arango. Remaining time 4 minutes and 19 seconds. Score 25 against 22 in favor of First time to YBCT. mga makasuway pa. Wala na,
Guba. 10 seconds shot clock. Sari Guba, Jerome Sari Guba. Guba with the big camera. Guba is right. Guba. Score 25 is 24. Kevin Omiet Power Star. Aranggo sa ilalim ni Bacaresa. Bacaresa. Pass makuha ng Star. Paano yung sunod? Paano? Ikaw sa si Paolo. Nakuha niya ba? Habang wala ka sa gitna. Power number 23 Pulgao. Second turnover balls, first team foul. Substitution. Dugay na mo na ta ha. Gani. Aranggo. Aranggo siya. Aranggo pumasok sa ilalim. Wala. Tibaw ay pinagtumera. Wala. Tibaw ay Aranggo tumera. Wala. Nakuha ni Sari Guba. Sari Guba na ulit. Sari Guba. Sari Guba. Wala ba na yung sarili mo ba Sari minatay? Guba is still by Aranggo. Aranggo Gonzalo. Pasanoy! Aranggo. Aranggo tumira sa ilalim. Walang bantay. Nakuha ni Sari Guba. Loose ball, Sari Guba. Substitution. Aranggo out, Aranggo in. 3 minutes and 2 minutes and 20 seconds. Abaw, kaya magic lagi na taga-taraman. Nanya ka to, gano'n na nito. Sari Guba, Bugaw. Bugaw, Bugaw, Wala ang ribabay, Bacaresa. Bacaresa ang siyang magpapumustihit. Bacaresa pass to Puliso sa ilalim. Puliso, Puliso. Ang inboy ang batos Bugaw. Bugaw ang siyang magpapumustihit. Bugaw. Bugaw ang masoro. Bugaw ang malay. Bugaw ang sa ilalim. Tumera. Hatumas pa rin Bugaw. Ano tsura nyo? Aranggo to Bacaresa. Bacaresa to Pinat. Pinat to Mera si Pinat. Hatumas pa Pinat. 3 minutes and 1 minute and 20 seconds. Bugaw ang sunod. Bugaw. Nakashot. Bugaw to 15 seconds shot clock. Sari Guba pumasok sa ilalim. Hatumas pa Sari Guba. Ang makuha ko na player na ba si sa ability sa una. Player na po tagdilaan. Aranggo. 55 seconds. Time at shotting direction by Aranggo. Substitution. Ay, relax na. 15 seconds. Time remaining. Sari Guba. 15 seconds shot clock. Eh, magkapos! 14 seconds. 25 seconds. Time remaining. Juliuso. Juliuso Tumera. Tumas Juliuso. Bugaw. 15 seconds. Time remaining. Nakita tayo! 5 seconds. 1
Fourth Score na ron. 29 against 32 in favor of Police Penal Padong mo dili, Code nakashot siya. Ay, nakagawin. O, pati yung pag-first na point. Oh. The second game for tonight Sige, itsa, karon pa between mixed nakashot. basketball versus City Hunter. Pangandaman na mo. Okay, Hunter. Harango to Menetres. Hajumas Arango. All 32. Bundahan Tuaba. Harango to shot clock 10. Bundahan shot clock 5. Punta to Sanikuba. 10 seconds to shoot. Sanikuba to Chilwell. Sanikuba to Nice. Arango Harango Chilwell. Arango to Arango. Arango pumasok sa ilalim. Foul number 34, Sanikuba. First personal foul, first team foul. To Petrovaj Arano. Mula tira ni Arano. Last two by Arano. Hindi pumasok, rebound by Bactanesa. Bactanesa ni Juan Escalera. His foul number 25, Arango. Arango, pala sir. Second personal foul, first team foul. Puntahan to siya, no? Puntahan mo na eh. 11 seconds to shoot. Puntahan mo na eh. Walang kaya sa lupa. Saan bumayo? Magtuloy sa isang buba. Harango. Harango Pinera. Walang rebound guys. Saan buba? Saan buba na guys? Saan buba? Harango to siya, no? Harango to siya, no? Harango sa Pina. Pina! Rebound by Pina. Puntahan mo na eh. Puntahan. Puntahan to
seconds shot clock. Arango juara 15 seconds shot clock. Dula! Dali ka na, lumapaw. 10 seconds shot clock. Shot clock 3 seconds. Shot clock 3 seconds. 3 seconds shot clock. Shot clock violation. Timeout YBC. Score 38 all. Hands back to the ball. Remaining time 5 minutes and 12 seconds. Second game for tonight between Senior Hunter and Mixed Basketball. Kalihubog Anulanda Manong. Arango control ball. 16 seconds shot clock. Arango pumasok sa ilalim. Yes! Defense by Arango. Puta! Puta ang control ball. Continuous play up and down. Gusto Guba. Pass to Bulao. Tumena. It's a pick. Bulao. 10 seconds shot clock. Remaining time 4 minutes and 20 seconds. 15 seconds shot clock. Rebound by Arango. Arango to Salvo. Arango again. Arango. Jabal mula sa Holy Spirit Crusader. Remaining time 3 minutes and 55 seconds. Fifteen seconds. Ayaw pong tadoy. 10 seconds. Go! 10 seconds shot clock. Luamba. Hamba to Kapalit. 5 seconds shot clock. Kapalit na kaya nyo. Nakuha rin. Iskakawa. Nakuha rin. Has to go down. Remaining time 3 minutes and 8 seconds.
15-second shot clock. Bumawi si Janet! Remaining time 2 minutes and 25 seconds. Score 24 against 40. 4-point by PCT. Bundawan sa lupa. 10 seconds na. Pass to Bundawan. Pinagsalayan ni Pulyuso. Pulyuso Tomera. Nakuha ni Bundawan. Bundawan Bundawan. Ang bago sa lupa. Last 2 minutes. Third personal foul, second team foul. Substitution red. Nadua po siya uma. Ato'y gigap Yes, ko. in time remaining 1 minute and 49 seconds. Shoot up po ito pa. Random po. Managkera nila Rango. 2, 3, wala na. Yes, pumasok. Yeah, 6 o 7, wala po. Last move by Rango. So, ang dali-dali, pangitag up. Yes, Taguba with 2 points. Sa Taguba. Sa Taguba Kuchino, sa Taguba Tubugahan. Tubugahan to Skyra. Skyra Tubugahan to sa Taguba. Sa Taguba sa Taguba. Tubugahan. 5 seconds left. Sa Taguba. Hawa. Shot clock violation. Time remaining 1 minute and 20 seconds. Arago 15 seconds shot clock. Arago mo siya. Arago mo mo sa ilalim. Arago mo mo sa. Arago. Last 1 minute. Yung jump ball sa Young Bowlers. Substitution. Time remaining 56 seconds. Kuya kay ko. Wala na siya. Isang badong training kay ka na niya nilakuan na. Curious bit ako. Arago Kasi yan jump ang ball. manarisip. Arago number 15 seconds. Time remaining. Arago. 15 seconds shot clock. Timeout, Holy Spirit Crusader. Remaining time 44 seconds. Kuya. Di ba po? Aw. Karon na. Dikit na. Para no? Like quarter nga dikit dito. Kasi first quarter. Yes, Paco Wolby. Ato pa dili man po. First. Nasud pa po siya. Kulit-kulit. Ang first quarter lang kay siya ra o kami. Time remaining 44 seconds. Beginners. 14 seconds shot clock. Ilabaw na to dahil. 10. 10. Mali na. Nakuha ni Julioso. Julioso. Black by Estrella. Sige, kaluha, atas. Tatlo.
Platino pass to number 17. Nakuha ay Japanese television Gikilyo. Nabaw po yung pagkagmay, pero 11 na mga seconds. so wala na katukabas po niya. Walo pa din sila. Wala na po, CB Hunter Walo or versus 9. Mixed Basketball. Wala lang masulat ni kay 11 naman. 15 seconds. 10 seconds. Remaining time 5 seconds. 5 seconds. Oy, si Elio. Number 17. Remaining time 1 second. Ay, saya. Shona 20.